Monsieur le ministre, Inisu. Bah, Ansu. Ijara. Alhamdulillah. Ah, en yi sura ka bala no ete sigiwo. E be déplacer ni victime ni mogo ni wonche ministre so ko be tugo ni wakati na. Ambe Allah tanu kala bakada. Kamalien che ani muso bala jeli ko se ani makoroba. Krangana ka fulila si anga jamana nyamama no transition nyama e son excellence le colonel Assimi Goïta. Nanga gouvernement nyama Dr Choguel ko kala may gan gouvernement ma bala jeli. Ka fulila si krangana na farabu ko mani wakati na shuina ani maribu krangana na luye duguye minu alhamdulillah jamana fambe la jarabili ndo kusebe ngolu ka la jarabili alhamdulillah ka girin kusebe ka teme to taka nambe ala tanu ka la barkada don mi ka kala ministère ambe abla ni igo ko action humanitaire obe nyata ka tanya de kofo c'est-à-dire l'humanitaire c'est l'absence du développement. Donc fin de maro ba ngo jamana kono ni wakati na abe kelengele na be maga ikamana la bana ya dama ko eno coronavirus insécurité ya dama na ko samia maja. Donc no département sugu kalfari la etsela ke bureau kono ministre. Donc o de la anga wulika joka bu ko sebe terrain sans fait non seulement balma menumbe katanya dauka deuxièmement ka problème ouye amse ka solution nous apporter o de la kuma chamana mi terrain ka. Dans l'ensemble, on va dire qu'il faut s'encourager nata inshallah. Amina se ka fen chamanke ka teme minu kera ka teme ka ala kam beso. Awa jara yo kosebe. Alhamdulillah. Bi fina ayi wele ka beni jamana re tabulo e. Siga fo min tun fora amado nga fo alainina aw de fe M5 konnana. Wati na abe siga fo nyere lañini ane a hakrina na mirila kumba awla kuma mina anana chogodi M5 konnana aw benaka chogodi ka taka ka aka gafo ka baraka ne ay. Ambi ala fo khala bakada. D'abord kasemnia fiana jamana yi a joli akila kono dimite nyedimi dedo wodela ni mali gerenda boro sigida fon fen laje eta so ni malien fon fen kumana iwa ko no ni nga kumata sandre bi jamana jo ka ba tellement que benya bala de gumbe jamana kono wuli ka join sin fe ambaye ka fo anya ye jamana fambe de warakala que ça soit le tissu social ramadia mo woni nyokonche gela chamon donala minu maralendo dana ba kunte uni marakelaw che aramadun ni nyokonche baradawla corruption et musera degré la fokata ke hali deme ba jekulu minum bina jamana deme be préférer ka teme ban mangeton de fe ka état central to fokata se anga armée konnana hali minam nun kan san jamana be kelela donc karala ka se ka woru taku dum bela jelen nyebul sulela boni jamana taro chugula fo ni mogo wula ko amay muna fo ke aka kila ka don munela a tiena munde bise ga ke pour ka glan o be ke wakati jumen kono joni no ke defo be ro jumena yala mashi kan yere ke kerfe den jamana kola donc o de la refondation ko kuma anana ni refondation yoro o ba sura tiena de fo ka segi ka glan tuni donc o de na ni hakilina bakuru bay ambe folie que kusebe président Modibo Sirbe ale kunye keleche farin fondation ko ina kusebe ale kera mogoye min M5 mogo encourager bara ina kusebe ka fo la refondation anye keleke chogo tant que amma sekere fondation ma sekanye wango kamita chogo tant amma segi ka ke anyere ka segi an dambe ma sabla folo jamakulu ala ya bebo yani fendodi malien tun dona ni clean ni la diria malien dona ni horona malien dona ni dala kan batu malien dona ni hine nyogona bon ni valeur non bere kun bega tunu en société kono donc il s'agissait en beka nyogon soro tableau kelen kuna mi sénégalais mi monikele mi bagamarale mi jago kele mi bebe secteur min konnana jamana de mi ka balo togodala ani mi dugba kono mogo yin atena fo ka fsan togodala mogo yin bela jelen ka I hakilina fo jamana kola o ka ke gafe o ka kalfa dole yasa malika se ka reso donc si ka fo ide nana ni de la ani femme nous revendiquer ni o corruption ni o injustice président meninga fangala o ba fura dinam se ka proposer o banan nuna donc wajibi il fallait que malien kunga sigi ka kuma nyogonyana
pour que an ka se ka taa dɔnsen kura kan. Mais est-ce que bi an bɛ se k'a fɔ aw kun bɛ a ko miiri cogo min Modibo Sidibe tun bɛ a sɛbɛnw fɔ cogo min na aw ka réunion kɛyɔrɔw la ani jɛrɛ min nana sigi est-ce que u bɛɛ lajɛlen ye kelen ye? Bon n'i ye tali kɛ recommandation ninnu na Kassim i b'a ye k'a fɔ alhamdulilayi bamananw na ko i tɛ se k'a bɛɛ sɔrɔ a 100% mais n'i ko k'i b'a sarada 100 sigi la an bɛ se k'a fɔ 99 o bɛ se ka sɔrɔ laɲini ninnu kɔnɔna na parce que n'i y'a ye maga kɛra secteur bɛɛ la pratiquement o kɔrɔ de ye ko jamana yɛrɛ marabolo fan caman de bɛ yen min kun bananen don parce que n'i y'a ye kuma ninnu cayara i mɔkɛ binna dingɛ dɔ kɔnɔ i fa binna o kɔnɔ e yɛrɛ ka tila ka na k'a don o dingɛ kelen kɔnɔ i ma kɛ hakilima de donc il s'agissait ka hakilina de sɔrɔ min b'a to dingɛ min b'a to depuis san 30 depuis san 40 jamana bɛɛ kɛ i n'a fɔ a bɛ ka sama ka segin de mun de bɛ se ka kɛ pour que ka o contourner donc n b'a jigiya k'a fɔ an ye thématique minnu 13 in na a n'a wolola recommandation camanba min na an b'a jigiya k'a fɔ awɔ hakilina ninnu bɛ sɔrɔ a kɔnɔ nka nin bɛɛ kɔfɛ Kassim ne bɛ n sinsin min kan o de ye maliyɛn ye maliyɛn an ye papier dilan cogo o cogo an ye kumakan ɲuman dilan cogo o cogo n'a ma ye kɛwale la fu de don donc maliyɛn yɛrɛ de kan ka refonder prise de conscience min ni an y'o élan min ta ni jamanadenw y'o élan ta o élan ta kosɛbɛ n bɛ n profiter nin yɔrɔ la Kassim n bɛ n profiter nin yɔrɔ na dɔɔni parce que surɔ n ye mɔgɔw ye n wele kibaruya dɔw la ka caya kosɛbɛ ko dɔ ko ne ko ko Imam Dicko ma mɔgɔ labɔ ko ça veut dire ne ma imam ka ɲuman dɔn d'abord min ye kuma in fɔ a ka émission na ni o ye n kɔrɔkɛ Arachibach n bɛ dugawu k'a ye hadamaden i bɛ ko o ko la ɲɛnamaya la bi bɛ yen sini bɛ yen nka Ala de bɛ sara bɛɛ kɛ ne furadama bonya de bɛ ne bolo ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ ma kuma in 3 de fɔra ka tugu ɲɔgɔn na et puis kuma na contexte min kɔnɔ n ko anw maliyɛnw anw ka gouvernement in obligé len don jamanadenw wulila kun min kama k'o baara de kɛ n'i y'a ye Choguel sera ka t'i jɔ CNT ɲɛkɔrɔ dɔgɔkun 6 o kɔnɔna na a ma kura inventé o jamanadenw ye fɛn min revendiqué a y'o de kɛ péage ye o de ye baara teliya donc ni anw ma se k'o kun jaabi kun foyi t'an na n ko o sen fɛ n ko Imam Dicko ma mɔgɔ labɔ Choguel ma mɔgɔ labɔ M5 ma mɔgɔ labɔ kamanagan min tun bɛ jamanadenw na o de y'u bɛɛ labɔ jamakulu dɔw bilar'u ɲɛ ka baara in minɛ ka taa kuma nana nin contexte kɔnɔ mais n'i taara imam ka yɔrɔnin dɔrɔn tigɛ k'o je ma jigin ale la mɔgɔ dɔw bɛ imam kɛrɛfɛ ni olu ka welelu dɔw yɛrɛ ne wele yan'u ka kuma fɔ u ye kuma caman fɔ Kassim ne t'i denmisɛnnin dɔn wallahi qu'elle était fidèle à l'imam Dicko plus que moi n t'a mɔgɔ dɔn an ka jɛ la n t'a mɔgɔ dɔn k'a bɛ Ala kan da ne ma deli k'a fɔ imam ma ko n bɛ nin fɛ a tɛ jɔyɔrɔ la a tɛ wari la a tɛ foyi la wa a yɛrɛ min di yan n bɔr'o la bɛɛ ɲɛna CNT la imam de ye ne proposé mais n bɔra la par principe donc c'est pour vous dire ni nata don ou bien fɛn dɔ don i bɛ t'o ko sugu la sans problème mais Mali bɛ yɔrɔ min na bi a sera san ka bɔ nin manipulation ninnu kɔnɔ ne ma ne ye boliboli min kɛ semaine in kɔnɔ e bɛ dɔ kalama par rapport aux leaders religieux n ka laɲini ye min ye parce que ne b'a dɔn assise in a fɛn bɛ cogo min na bi bi in na jamanaden kelen tɛ yen min kan ka ɲugun i yɛrɛ la ko i bilara kɛrɛfɛ an ye boliboli minnu kɛ ka bɔ Nioro o dugusɛjɛ ne Segu wa ne bɔra Segu kan tile imam kelen de fɛ yen mɔgɔw bolo mɔgɔw b'a yɔrɔ jan fɛ mɔgɔw bolo ko ne kelen don ka yɔrɔ jan imam na ne ma yɔrɔ ma jan imam na seconde kelen ne yɔrɔ ma jan imam na parce que ne bolo an y'o de fɔ Mali kɔnɔ yanni bi ka se kunu tɛmɛna mais min ka di mɔgɔw ye ka micro ta ka taa mɔgɔ majamu kɛnɛ kan ka taa dɔgɔya kɔfɛ ne t'o mɔgɔ de ye ne t'o mɔgɔ ye wa ne tɛ jeli ye jeli bɛɛ n'i ka baara don société kɔnɔ jeliw de ka baara ye mɔgɔ majamu ye k'i fɔ n'i content i bɛ fɛn k'u ye mais fɛn fɔlɔ min ne ni imam jɛ o ye diinɛ de ye wa ne ye diinɛ mɔgɔ de ye anw bɛ dilanni kɛ k'a sɔrɔ dunun t'a la bala t'a la wa maakɔrɔba bonya bɛɛ b'o dɔn ne ka taali la Arachibach kelen a ka secrétaire général démissionné ka bɔ a ka CDR la n'a tulo bɛ n kan na i bɛ se k'a ɲininka a taara n fɛ circonstance de la ministère la baro la n ko
o yɛlɛ ko ye n ko n'i ka démission ye n ko mɛ n bɛ fɛn kelen de ɲini i fɛ kana sɔn maa si ka i utiliser ka arachibasi kɛlɛ n ko ni mɔgɔ n'aw jɛra jɛ kɔnɔna na gindo caman bɛ yen i b'o mara de n k'o de ye hɔrɔnya ye n y'a ladilikan ni arachibasi jugu ye n t'o fɔ a ye donc c'est pour vous dire jamana in bɛ yɔrɔ min na bi vision min b'an na Kasim o de ye an ka taa ɲɛfɛ bɛɛ de ye dɔ kɛ min man ɲɛ mun bɛ se ka kɛ pour que ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan bi voilà aujourd'hui ni kunba yera assise na o kun ye a kunba dɔ ye donc bref an b'a jigiya k'a fɔ assise alhamdulilahi rabbil alamin anw y'a laɲini min kama depuis M5 kɔnɔ o pertinence gouvernement Choguel Kokala Maïga ani président yɛrɛ ka clairvoyance a n'a ka jamana a bɛ fɛ jamana ka yɛlɛma ka taa ɲuman bolo min kan vraiment an bɛ ɲɛmɔgɔw fo parce que n'u tun ma jɔ ko in tun tɛ se ka kɛ. Ayiwa an b'a fɔ a lamɛnbagaw ye k'u sɔgɔlen don radio Clé la min ye débat politique ye an b'a ale kɛnɛ kan an ka bi fina maa welelen o ye ministre Umaru Jara ye ale kɔni ye ministre délégué santé la a ɲɛsinnen don humanitaire ale ma kosɛbɛ ka bi fina an bɛ assise la an y'a ye k'a fɔ assise yɛrɛ kuma kuncɛyɔrɔ la i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na laɲini baden kɛra nka président y'i ɲɛsin chronogramme ko ma directement ani an bɛ k'a mɛn fana k'a fɔ ko peut-être sini ou bien sinikɛnɛ délégation dɔ bɛ bɔ yan ka taga Ganakaw fɛ ni sɛbɛn dɔ ye o ko bɛ cogo di. comme aw de tulo ka bon aw bɛ ko bulu kalama yɛrɛ minnu bɛ baara la an ma min fɔ donc anw tɛ c'est à dire jamana in kɔnɔ Mali furadama ye jamana de ye a bɛ bɛɛ bonya wa anw b'a dɔn k'a fɔ sigikafɔ o ye damu ye wa anw bɛ ɲumanw dɔn mais gouvernement in point min bɛ an bolo an y'o de fɔ anw tɛ ka dɔ wɛrɛ kɛ jamanadenw ka laɲini kɔ donc o laɲiniw la belebeleba ye jumɛn il s'agit pas pour nous k'a fɔ ko anw bɛ girin ka taa ko fanga filɛ dɔrɔn an y'a ta an y'a bila o fɛn tɛ baara min ni a kɛra chronogramme ko fɔra président fɛ alhamdulillah je suis sûr que dans les jours à venir assise recommandation na chronogramme min na bɔ baaraw bɛ ka kɛ a kan chronogramme bɔra on n'est pas venu pour rester éternellement anw ma na o kama bɛɛ b'a dɔn transition ye wagati exceptionnel de ye nka ni maa min bɛ fɛ ka sini ɲuman dilan i ye fɛn min tiɲɛnen ni ma sɛmɛyɔrɔ ɲuman d'a ma c'est comme e b'a tiɲɛ ka tɛmɛ i nana tiɲɛnen sɔrɔ cogo min na kan donc o de la jamanadenw ye laɲini minnu kɛ i y'a fɔ cogo min na président il a été très diplomatique an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ bi a ka discours la il a été très clair a y'a bolo bɔ bɛɛ lajɛlen nɔfɛ ka jamana hali minnu bɛ jamana kɔnɔ c'est-à-dire n'i y'a jateminɛ ka bi yɛrɛ k'a sɔrɔ assise ma kɛ o yɔrɔ dɔrɔn de don pour que bɛɛ ka se k'i yɛrɛ ko a reporteli bɛɛ kun ye mɔgɔw ka se ka ko in faamu c'est-à-dire bɛɛ lajɛlen ka se ka ne hakili don a la mais ko kɛra cogo o cogo ne y'o de fɔ minnu ma na ne ka faamu la jamanaden jugu tɛ jamana jugu tɛ peut-être u ma ko faamu ka bɛn ni nin wagati ye mais n dalen don a la a caman bɛ yen nɔ Mali b'u ni kan ka se degré min ma ni Ala sɔnna ni dynamique kura min taara k'a fɔ ko a yera u ka faamu kɛrɛ la ne b'a dɔn bɛɛ bɛna fara ko in kan min ye mission min bɛna taa CEDEAO la an y'o mɛn aw kunnafonidilaw de da mais ni Ala sɔnna ni gouvernement kan ka fɛn o fɛn kɛ da min kan k'o fɔ u kan ka bɔ sira min fɛ maliyɛnden bɛɛ. mais comme a fɔra ko sini de don jɔku ni aw kunnafonidilaw de y'o fɔ. mais bi assise yɛrɛ kabini togodala ninnu na ani hali maliyɛn minnu bɛ kɔ kan bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don fɛn kelen min na a lawaleyali yalama bi gouvernement kɔnɔna na aw bɛna a lawaleya a bɛna a lawaleyali daminɛ ni jumɛn ye ka tɛmɛ chronogramme kan parce que président y'o fɔ ka ban a bɛna na cogo di sisan. n'i ye assise ka recommandation baw jateminɛ gouvernement min ko olu baaraw kɛ ka gouvernement ye olu daminɛ ka ban lutte contre la corruption an b'o la Kasim bɛ caman kalama o la. Moi la dɔgɔ ko n ka o kuma in fɔli dabila ko bɛ ka to ka digi ale la donc n ko kɔrɔ e de tɔ dɛ sinon ne ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ parce que gouvernement in ka baara kɛra sababu ye zone dɔw taar'u yɛrɛ déclarer ko tiɲɛ na ne ye dɔ dun o filɛ nin ye donc a y'a tɔ juru a y'a tɔ juru don na dɔw taara ka taa fɛn dɔ bon dɔw ko n kana to k'o fɔ k'o bɛ ka digi olu la ne ko bon aw taara dɛ ni tiɲɛ ma fɔ mɔgɔ yɛrɛ ɲini ka da u kan k'u kana taa to yen bon ni tiɲɛ ma fɔ parce que ko juge fɛn taga ma nɔgɔ ni tiɲɛ ma fɔ a fɔ ko tiɲɛ bɛ ka don bon ni tiɲɛ fana fɔra ko an kana to k'o fɔ c'est à dire
gouvernement yi o bara la am se k'a fɔ déjà o exécution daminɛna an fɛ armée ka équipement ko b'a la yɔrɔ o kɔni ni ye binganikɛla wale jatigɛ wale tigilamɔgɔ ninnu olu bɛ ka ko dɔ faamu Bajangara depuis don min anw bɔra Bajangara kana fɔ bi la olu bɛ ka ko dɔ faamu donc c'est pour vous dire baara ninnu daminɛnen don anw y'o de fɔ anw tɛna se ka a bɛɛ lajɛlen kɛ mais a waleyali bi daminɛ anw yɛrɛ de la pour que ka misaliya yira ko jamanadenw wulila min kama u ye min revendiquer o de baara daminɛnen filɛ nin ye hali fanga kura min bɛna transition kɔfɛ anw y'a bila yɔrɔ min fɛnɛ k'a ta ka taa yen sabula jamanadenw de kumakan ye donc ko in y'o de ye. Mais monsieur le ministre, il y a des Maliens qui d'accord là. Après le comité de suivi d'orientation pour que se ka ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan mais bɛɛ lajɛlen ni nikan kow don déjà an y'a ye k'a fɔ clôture yɛrɛ kɛnɛ kan ye mɔgɔ dɔw bɔra k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ye olu ka kuma fɔra olu k'a fɔ bon an ka lujuratɔw fana olu fana ye ɲinini kɛ olu dun bɛ e ka bolo kan olu dɔw taw olu ka ko dɔw bɛna se ka kɛ cogo di. N y'o de f'i ɲɛna alhamdulilayi lujuratɔw ka recommandation ninnu caman bɛ yen a caman bɛ yen nɔ déjà n bɛ se k'a fɔ avancera la kosɛbɛ u yɛrɛ b'a kalama ni u ka présidente bi yan madame Jikine a b'a sɛmɛntiya an ye sariyaw ta an yɛrɛ ka niveau la sariyaw passera consultation interministérielle tɛmɛna fo a loi yɛrɛ passera ka ban o ye jumɛn u ka baarako min fɔra kɔnɔna na o ka gɛlɛn dɛ o b'a kɔnɔna na o baara bɛ sen na o don na ne ni ministre de la communication an échangera kosɛbɛ ni ala sɔnna ma don nataw la mɔgɔw bɛna ye journal parler la an balima minnu bɛ yen nɔ ni ala ye kuma minɛ u la ni a bɛ f'o ma ko bobo mɔgɔ bɛna sɔrɔ min bɛna kuma sinde langue la Mali télévision show la yɔrɔ olu bɛɛ fɔra fɛn kɔnɔna na donc c'est pour vous dire a baara caman de b'an bolo an bɛ ka minnu amorcer ka taa kasi gɛlɛya dɔ ye i ye min fɔ ne ka département kɔnɔ gɛlɛyaba dɔ y'an sɔrɔ musaka ko de don parce que n'i y'a jateminɛ jamana n'a ka don priorité minnu kɔnɔna na a b'a to département dɔw bɛ affaibli dɔɔnin mais o la an b'an bolo jigin on continue à se battre à travers des partenaires minnu bɛ yen nɔ ni an bɛ se k'u ka ko orienté cogo min na ka danaya lasegin ka na yaasa u k'u ka baara inscrit gouvernement ka hakilinkilenna fɛ donc ala barika la bi tout ce qui intervient dans le domaine de l'humanitaire alhamdulillah a bɛɛ contrôle bɛ ka segin gouvernement ma dɔɔni dɔɔni ka sababuya kɛ mun ye an y'a yir'u la k'a fɔ n bɛna n dɛmɛ il faut que dɛmɛ k'a bila minɛn kɔnɔ min ye jamanadenw hakilina ye ani jamana marabagaw ka hakilina ye. Monsieur le ministre dɔw b'aw yɛrɛ kun kan parce que a yɛrɛ k'a fɔ ko ni kalata furancɛla kalata in kɔni sera ka kɛ k'aw yɛrɛ ye baara min kɛ ni o ye transition ye k'a audit ka kɛ yalama o fana baara bɛ sen na wa ou bien o ko bɛ cogo di parce que n kun y'a mɛn k'a fɔ ko wagati dɔ la ko ni baara min kɛra ko o kimɛliw bɛ kɛ. Bon auto évaluation bɛ yen kalo saba o kalo saba ministre fɛn o fɛn i ye fɛn o fɛn kɛ i b'a bɛɛ lajɛlen ci ka taa secrétaire général la. PAG là, on a de follow Ali, même la semaine dernière, deuxième trimestre, moi j'ai engagé mon cabinet, alhamdoulilah, et sous le leadership Kafra, madame le ministre de la Santé, quand un cabinet engagé, ou qu'à évaluation pour le deuxième trimestre. Il y a une évaluation follow qui a gafé dans les bureaux sans faire, donc alors ça va qu'on a un baraming, premier trimestre là, ni moi dans un bureau qu'on est pas sur rien. Donc deuxième trimestre fait alhamdoulilah gaffe fait bana ni ala sonama cette fois-ci à la différence du premier. Mais est-ce que le ministre beti bon il département il yoro mine bo de kalama comment fara ka obere ka audit na ke sigata lo audit jagu adedu ni mo toru yere ma aramade ni ya blaki ma kangara karkan bla a se ka déborder donc bi ambe dominer ko bi gouvernement ni ya ministre sigi alhamdoulilah famba bɛɛ laɲini ye jumɛn fɔlɔ n bɛ se ka mun kɛ yaasa mɔgɔw wulila yɛlɛma min kama a ka ye ko tiɲɛ don donc o la auto évaluation de b'an yɛrɛ bolo fɔlɔ. monsieur le ministre dɔw t'i ye dɛ an t'a dɔn yɛrɛ ko dɔw bɛ ministeriya la ni conseil de ministre tɛ u kunkolo t'i ye an t'u ye terrain kan an t'a dɔn u bɛ mun yɛrɛ la yɛrɛ. bon baara o ye baara n'a taabolo de ye i t'a sɔrɔ u ka baara fanba bɛ conception ni technique niveau de la ka tɛmɛ terrain kan jagoya ye minnu bɛ terrain kan a dɔ la jagoya ye anw ka ye. Parce que dongo do crise min be dongo do an balma do be déplacer ka b'u sigida la donc u b'o déplacement min kɛ fɛn fɔlɔ min ka d'u ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o de ye u k'a ye ko jamana marabagaw mago b'u la o de la wajibi ni ministre taara i sen jɔ u la an bɛ kuma min mɛn u da fɔlɔ o de monsieur le ministre a nana balo min d'an ma a diyara n ye
mais de fait que aw yɛrɛ nana aw jɔ an na vraiment a b'a to an tɛ jɔ an yɛrɛ la an b'a dɔn ko jamana marabagaw hakili b'an na donc o bɛ se ka mɔgɔw ka terrain ka bɔ cɛya ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan sinon alhamdulillah gouvernement ministre ne ka faamu la bɛɛ bɛ baara la kosɛbɛ Kassim. Ayiwa nka layidu jumɛn b'aw bolo k'a fɔ ko mun ka gɛlɛn mɔgɔw ma a olu dɔw bɛna timɛ recommandation ninnu na parce que i yɛrɛ y'a ye i y'a mɛn i y'a jateminɛ fan o fan ko an tɛ fɛ an ka laɲiniw ka bila tiroir kɔnɔ mɔgɔw sigira a kan kuma o kuma u bɛ sigi a kan hali bi plénière mun kɛra laban na yanni aw yɛrɛ ka na cérémonie a ma nɔgɔya dɛ. Kassim ko min bɛ ne hakili sigi ko ninnu na tuma dɔw la el kemalu lila dafalen ye ala ta ye mɔgɔ tanuba in man di ne parce que mɔgɔ o mɔgɔ défaut dɔ b'i la peut-être ou bien insuffisant dɔ bɛ se ka na adamaden na min bɛ ne hakili sigi kosɛbɛ ɲɛmɔgɔ minnu b'an ye u ka kumakan an'u ka kɛwale a bɛ mɔgɔ hakili sigi a ka gɛlɛn an ka conseil de ministre 3 kɛ ka da ɲɔgɔn kan ni jamana marabaga m'a fɔ ayiwa an bɛ ka fɛn min kɛlɛ bɛɛ k'i jija kana y'i la dɛ an bɛ ka min kɛlɛ donc o ye hakilisigi fɔlɔ ye k'a fɔ fɛn minnu fɔra voilà fɛn minnu fɔra an bɛ ka fɛn o fɛn kɛlɛ an bɛ ka kɛlɛ kɛ fɛn o fɛn kama bɛɛ k'i jija an yɛrɛ kana sɔrɔ la et le chef quand il parle a ka kuma man ca mais a bɛ recommandation minnu kɛ ka caya i b'a ye k'a fɔ jamana kanu ne yɛrɛ ye mot dɔ ta ale de la ale ko ko refondation ye tiɲɛ de ko an kan ka fɛɛrɛ kɛ maliyɛn yɛrɛ de ka refonder ka maliyɛn yɛrɛ de yɛlɛma. I t'o dɔn fo n'i bɛ jɔyɔrɔ la. Donc voilà donc aujourd'hui ne b'a jigiya k'a fɔ bɛɛ an bɛɛ c'est-à-dire bɛɛ ka laɲini de ye i ka se ka fɛn dɔ kɛ yɛlɛma in kana donc justice ka niveau la je sais que caman bɛ sen na parce que ni ala ma baasi kɛ sigikafɔ baw bɛna kɛ ni an ko ma ko état généraux de la justice peut-être fɛnw bɛɛ bɛna bolo da ka fɛn caman bila sen kan parce que baara in transition in fo anw k'a dɔn transition in bɛna évaluer fɛnba damadɔ de la a fɔlɔ an sera ka yuruguyurugu kɛlɛ wa an sera ka verrou kɛ yaasa mɔgɔ kelen kana na bɛɛ nafolo ta k'a k'i ta ye tuguni wa an sera ka na ni sécurité ye wa yala justice sera ka tilen wa yala an sera ka élection ɲuman labɛn ka fanga transfert donc yala gɛlɛmanbaw de bon an bɛ don min na ko bi ni ministre kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka fara premier ministre kan ka fara président de la transition kan ka fara gouvernement bɛɛ kan an bɛɛ ka engagement ye nin de an bɛ fɛn o fɛn kɛ an bɛ action fɛn o fɛn kɛ sur le terrain a bɛɛ bɛna en appoint pour que nin secteur ba damadɔ ninnu ka se k'u sécuriser. mais dɔw b'a fɔ ko nin tɛ balo ye dɛ k'olu mago bɛ balo de la parce que dun ka fa bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ tɛ ka kɛ n'i ye wari o tɛ ka munumunu aw yɛrɛ ka cɛ in tɛ yɛlɛ hali dɔɔni. bon jamana min b'a la ɲɛmɔgɔ min b'a ye don o don i ka jamanadenw bɛ degun kɔnɔ don o don i b'a ye i ka cɛw bɛ mugu ni kisɛ de cɛ la mɔgɔ tora la o mɔgɔ ma to a la o don o don bɛ mugu ni kisɛ de cɛ la yɛlɛ tɛ se ka k'o taalan ye ni o y'a sɔrɔ a bɛ min kunna tiɲɛ yɛrɛ la a b'a dɔn yɛlɛ tɛ se ka k'a taalan ye a filanan diɲɛ jamana o jamana kɔnɔ n'i ko i bɛ yuruguyurugu kɛlɛ diyagoya wari bɛ tunu o ye diyagoya de ye sabula cɛ ye fonisere a bɛ k'a kɛ mun kan kan ka ɲini ka dɔn a sabanan jamana o jamana ni kɛlɛ bɛ yen diyagoya gɛlɛya bɛ na ka ɲɛsin fɛn damadɔw ma baloko bɛ y'a la wariko bɛ y'a la hali fɛn caman na ka fara o bɛɛ lajɛlen kan bana jugu min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'o ye pandémie ye a ye diɲɛ économie sama k'a ɲɔngiri o gɛlɛya bɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan bon ka fara o bɛɛ lajɛlen kan samiyaji ma ɲɛ anw fɛ yan donc Kassim o bɛɛ kɔfɛ ni maa o maa ko k'i b'i ka hɔrɔnya ɲini k'i tɛ kɔngɔ muɲu i bɛ sa jɔnya la donc nin bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛyaw ye minnu faralen don anw ta in kan mais o bɛɛ n'a ta o wagati kelen tiɲɛ don wagati la i kun y'a ye mɔgɔw kun ye o ta k'u b'o kɛ argument ye la vie chère ka transition kɛlɛ mais anw ma dɔ wɛrɛ f'u ye o ko d'an ko ma ko la nɔgɔ tɛ dɛ mais jamana minnu bɛ yen nɔ ni port bɛ olu fɛ yen n'anw ka balo bɛ transiter olu yɛrɛ fɛ yen ka se yan balo da ka nɔgɔ anw fɛ yan ka tɛmɛ o kan an ko k'u ka taa ɲininkali kɛ dɔrɔn donc o sera ka kɛ cogo di c'est pour vous dire gouvernement bɛ ka effort minnu kɛ pour que jamanadenw gouvernement ka perdu sɔrɔ la mais jamanadenw ka to ka soulager o de bɛ na ni fɛn caman subventionné donc c'est pour vous dire an bɛ baara kan kosɛbɛ ni ala sɔnna ma nous allons tenir hɔrɔnya tɛ sɔrɔ yɛrɛma hɔrɔnya a tɛ sɔrɔ ni degun dɔw ma na
mais ni ala sɔnna ma nous allons les surmonter. Alors malien caman y'a jira k'a fɔ ko transition ko k'a lajɛ ka dɔw ko fo san 5 an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko n'o kɔni ye laɲini ye mais ko n'a tiɲɛw bɛ cogo min na est ce que o bɛna na se ka sɔrɔ. Kasim san 5 ko tɛ kalo 2 ko tɛ espoir min dira maliyɛnw ma an ka se k'o espoir in labalo ka fanga bila yanni fanga k'an bila. C'est-à-dire il faut savoir quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne te quitte. Okay. Donc aujourd'hui, dynamique Mimam Boulou, en toute sincérité, c'est comment verrouiller certaines choses avant de quitter le pouvoir. Et Djamana Dounye la ine minke, nous sommes raisonnables. En bas donc, Angé Tchamambe Djiankonobi. Et Malibe Djianbe na fo Duguba Kelene. Duguba Mene Oyasoro, Bella Djele Makobe Nyokona, Yasa Kabolo Nyokon fait. Au-delà, ni président ka de discours jatemne. La communauté internationale invitée, la CEDEAO invitée, Wabo Chugo Kelena, a fait Maliens, on remet bien, en bécambolo du Nokoma. Mais à la fin, nous avons raison garder. Nous allons proposer un chronogramme détaillé, raisonnable, ce qui est faisable, fin bam nous n'en fait que l'ou walea, ni à la fin, ma président Kourasigi, Kaklaka, Jamana Veouri, Urugu Koni. Na se ka k'a kɔnɔ tuguni hali n'a bɛ kɛ k'a minimiser ni ala sɔnna o de an ka laɲini ye fɔlɔ inchallah a bɛna k'o cogo la. Jara ale de b'a bolo monsieur le ministre ko i ko mois de la solidarité la ko 500 millions wa mun de ko handicapé ma fɛn sɔrɔ a la dɛ. i y'a fɔ ORTM na. handicapé k'u ka sabali u ye dɔɔni sɔrɔ c'est à dire ni montant fɔra kuma dɔ la mɔgɔw bɛ a ɲɛna ko warimugu in bɛɛ dalen b'anw yɛrɛ de bolo a caman na structure minnu b'an dɛmɛbaga jɛkulu minnu b'an dɛmɛ olu ka fɛnw valeur bɛɛ lajɛlen de bɛ fara a kan ne yɛrɛ bolo ye moto di handicapéw ma an ka orange mɔgɔw ka dɔn journée de la solidarité senfɛ an bolo ye fɛn wɛrɛw di malitel ta senfɛ kɛnɛ wɛrɛw kan fɛn wɛrɛw kɛra bon hali mois de la solidarité yɛrɛ clôture min ye direction nationale du développement social olu ka activité min b'a kuncɛ hali o fɛnɛ senfɛ fɛn olu ka d'u ma donc o ka faamuya k'a fɔ ni san tiɲɛna jate tɛ kalo la san bɛɛ lajɛlen tɛ kelen jamana bɛ kɛlɛ la dɔ kɛra dɔ wɛrɛ kan ka kɛ wa belebeleba bɛ kɔfɛ ka na ni ala sɔnna ma. ayiwa ɲininkali bɔra maa min yɔrɔ ko Ibrahima Jara k'ale bɛ comité scientifique la dɛ n t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ i ka n'ale dɔn Crespo an b'ale fana fo ko ale bɛ k'an lamɛn kita yɛrɛma kɔnɔ Sɛkinɛ Sisoko Bɛnkɛ Tamanduru k'an b'a fana fo k'a fana sɔgɔna nka monsieur le ministre maa minnu ye gɛlɛya yɛrɛ sɔrɔ M5 ko la ni victime u bɛ u faralen ɲɔgɔn kan Seydou Doumbouya b'a la maa wɛrɛw bɛ yen fana minnu tɔgɔ sɛbɛnnen t'olu ka tɔn na olu ka ko bɛ cogo de bi. victime ka lahala in na c'est vrai i ye nin ɲininkali kɛ a diyara n ye kosɛbɛ parce que Kasim ne y'o de fɔ adamaden n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ fɔlɔ a kɛ ni ala cɛ la a ka ca ala fɛ i ka fili bɛ dɔgɔ mais hali ni fili la ala b'i dɛmɛ k'i bɔ a la d'abord victime ka ko malien ye maa 20 de ye à peu près Mali depuis ka bɔ Soudan depuis 1960 à nos jours maa caman bɛ yen minnu ye degun sɔrɔ wulikajɔ ninnu ni kɛlɛ ninnu senfɛ. Donc n'a fɔra ko ni min nana fanga la don min na ko dekun ye min sɔrɔ o wagati kɔnɔna na k'e k'i ɲɛsin o ma jamana baara tɛ o cogoya la o de la gouvernement ye sariya ta sariya min ni o y'a sɔrɔ ministre de la réconciliation de bɛ k'a porter alhamdulilayi a passera conseil des ministres yɛrɛ la ka ban pewu k'a daminɛ 1960 la ka n'a bila fɔ mɔgɔ laban min kɛra victime ye Maliko in na bi a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bila u ka hakɛ kɔnɔna na cogo min na donc ça c'est vraiment une gestion globale gouvernement de la transition ye sariya min ta yaasa k'o ko régulariser donc o b'o hukumu kɔnɔna na mais min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na les victimes du 10, 11, 12 juillet dans le cadre du mois de la solidarité moi-même personnellement au niveau du département anw ye sera ka fɛn caman kɛ ka ɲɛsin a famille ma mais au-delà de ça ne taara écoute la CNT mɔgɔw ye ne yɛrɛ interpellé an taara écoute la ne y'a yir'u la k'a fɔ projet min bɛ sen na ni le colonel major Ismaël Ouagé n'ale bɛ k'o porter n y'o expliqué n ko donc compte tenu de ce projet de loi
a ma se k'a fɔ ko projet wɛrɛ bɛ ta kɛrɛnkɛrɛnnenya ninnu kama mais baara in taabolo la n ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ a tigi joginna k'a fɔ ko furakɛli bɛ sen na halisa ko a ma se ka taa yɔrɔ la n ko k'a lisi kɛ ka na n'a ye donc ni lisi nana ni min kan ka évacuer ni min kan ka traiter yan nɔ donc k'a fɔ n ko an b'a ko kɛ kasi kuma in fɔlen bɛ ɲini ka kalo kelen bɔ n m'a fɔ bureau kelen na dɛ n ye victime bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kuma f'u ye n ma lisi sɔrɔ hali ni yɔrɔ in na fɔlɔ mais n'u wulila radio sow la n'u bɛ fɛ ka kuma dɔ la n'a dɔw fɛ ka politique kɛlɛ kɛ u bɛ taa ka taa kuma dɔw fɔ kuma dɔw la a cɛ man ɲi ba dɔw bɛ manipuler kojugu olu man ɲi k'o kɔnɔna na mais est ce que y'u bɛɛ lamɛn parce que kɔsa in na a dɔw ye laseli dɔw kɛ k'a yira k'a fɔ k'aw t'o fɛ k'u ye yɛrɛ non n ko ne de y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ma kɛ dogola ko ye lettre de cira collectif président ma a ko ko a kun ka d'a ye ko ne ka bureau yɛrɛ sɔrɔ n ko non bureau ko tɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen victime fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛɛ ka na u nana ka ministre de la santé et du développement social solidaire ɲɔgɔn fan fɛ ne n'u jama de ye réunion kɛ an ye réunion kɛ n y'a yir'u la projet min bɛ sen na n y'o ɲɛf'u ɲɛna ka tila k'a f'u ɲɛna victime mɔgɔ fatura du minnu kɔnɔ lisi min bɛ ne lisi min kuma mɛn o ye mɔgɔ 14 ye k'a ye ni Sikaso mana fara a kan n ko donc sur la base de cette liste n ko département bɛ projet dɔ financer a mɔgɔ kelen-kelenna ka soutien de famille ye jusqu'à hauteur de 2 millions. Ça n'a rien à voir, c'est dans le cadre du mois de la solidarité qui n'a rien à voir avec le projet d'indemnisation en cours. Au cofre, nous jokinendo, anga lisike kananaye avec le ministre de la Finance, le ministre de la Réconciliation, le ministre de la Justice, Kafrane Rekan, en bella jelen de impliquer l'endo pour que la nous prise en charge de ce gars. Donc, et puis, ne fait nous aller de là, comment de mes plateaux sans faire. Ko ni tara ne fait ko fiche d'audience té. Kasim département ne ba don fin no be aramadon soulager. Depuis 2 minutes nomination kera fobi. Ne a fo nga secrétaire na. Ngo ne ka ne ni ministre to ante kelen ko sebe ba. Ka da fin damaro kan. Almami est personnage public ka comme ministériel. Mo chama mako bala. Je suis ici également d'un mouvement populaire qui est le M5 RFP. Donc, je suis là. Et puis, dans le département, nous faisons des séparateurs ni même le département de ma. Nous donc au département qui a côté qui a gagné audience scolaire, il y a photo. Nous avons cherché créer une audience scolaire. Quand dans 7h là, c'est 10h ma. Au qu'on avait tant dia, nous avons couru au tas, nous avons dossier au lage. Mais quand dans 10h là, faut ni moi là-bas même je reçois. Namse ka min orienté namse ka min demain ngo anga daile lendo anga datu mo. Donc c'est pour vous dire ni mo qui a ante fait qui ouvert amier au sega ke il sega mo mi il sega 65 tonnes de céréales d'otigima. Il te fait ka mo mi. Moi de la solidarité là. En 65 tonnes de céréales de douma présent ni premier ministre ka e bonya kono. Ni projet de financement fier ka klaka au cas où. Mais mon a lycée. Bon, il va falloir que mais ne pas barawara koka parce que ni CNT commission mi en wele ni o ni nous sar de kunye a demande que nous le saisi ka imam ga mo saisi ka collectif ka mo saisi ka ministre saisi donc victime ko la lisi fon boulot bekana na anye réunion foloke. Donc nous sommes en train vraiment de compiler. Mais monsieur le ministre, est-ce que Mogote Djigina sera au M5 Mogolana? Parce que quoi qu'il y a un monde qui est Kunga, Mogatu Dola out ou Kawe plein tout d'eau, avec Wulika Joke. Mais au Bella licité M5 est basé de la a fait au te famille. Non, et ma femme M5 kono, bec occuper le nous faire de là. Commission mi. Mais dès nous nous tombons commission Moguna, au Luka Baram, au Luka Baram, au Luni Magasan de commission Kelengono. Donc au base de données devait imam qu'à niveau là. Est-ce qu'il y a femme? Donc le M5 c'était comme un tout. Au départ c'était même pas Dedo. Dedo nous donna là Kofede. Donc c'est pas parce que ko licité mais il va donner une cause sur la liste n'a qu'à licité de boka à publier. Ils sont attaqués à mon d'auto. Donc licité font même niveau font là. En tant que ministre de la solidarité, ne peut pas belle faire un pour que Kaladje. Donc moi aussi quand à Dogo, où est-ce que tu fais tout au conseil? Bekan, ni font fait à avérer nous. Les papiers bibolo, on fait les recensements et l'État va agir.
parce que kuma do la be a kuma ka ca dɛ kuma ka ca parce que hali kelen dɔw b'a anw yɛrɛ wele k'a fɔ k'u tɛ collectif la u tɛ association na mais u bananen don u ye degun sɔrɔ u b'u ka so se foyi t'u ye. Bon dɔw fana bɛ yen ka sɛmɛ i b'a dɔn Mali la yan par exemple ne yɛrɛ ka misiri la ne ye dɔ la jɔ juma la juma jiginnen a wulila k'i jɔ ka kuma dɔw fɔ ni déplacé u tɔgɔ ye k'ale bɔra o ko sabu kana ko bi ale tile 3 ye k'ale ma dumuni kɛ n k'a ma n ko n balimakɛ c'est à dire o tɛ se ka kɛ Bamakɔ yan quoi n ko et puis mɔgɔ min ma daraka dun n'a tigi bɛ ka kuma mɔgɔ tɛ fili o ma a kana balo ni adamadenw ka kamanagan ye quoi k'a fɔ ko degun dɔ ye mɔgɔ dɔw sɔrɔ o degun e min miiri Ala la e bɛ k'a ɲini ka balo n'o degun de ye n k'a kan'o kɛ jamana in kɔnɔ n ko Mali se ka jɔ nin kan kan a maloyara k'a b'i den ka taa n ko non o y'a sɔrɔ n bɔra n m'o bɛɛ fɔ a ɲɛna jama la n ko a ma n ko a bɛ kuma min na a k'i sigi fɔlɔ a y'i sigi an bɔra n'an kun bɛ molida la ayi a ko ko n ka yafa ma a taara donc victime ko in na dɔw fana bɛ yen nɔ olu kelen bɛ k'a kɛ a dama jagokun y'u bolo donc c'est pour recenser tout ça ni Ala sɔnna ma a kɔni jɛ ko kɔni kasara ye minnu sɔrɔ olu kɔni kana jɔn u yɛrɛ la ko in na o de ye an ka laɲini ye ko o jɛya passe mais hali cas isolé minnu bɛ nalen par exemple il y a un jeune qui est à Tunis a bɛ taa Tunisie don min na ne t'a kalama mais an balima Nusar y'a dɛmɛ ka taa Tunisie mais taali in kɔfɛ gɛlɛya dɔw donna a ka traitement la collectif ɲɛmɔgɔ sera ne ma a y'a fɔ ne ɲɛna gɛlɛya min b'a la ne ye gɛlɛya in wuli ka bɔ yen Ala barika la opération kɛra o don na a kun kan ka segin a tila ka n wele a ko a ka billet fɛn ma dafa test Covid ma sara ordonnance dɔw dira olu kan ka san j'ai demandé au chef de cabinet c'est réglé hakili la san kan ka sɔrɔ Bamakɔ yan donc ça c'est des cas minnu dɔnnen don l'État s'assume le ministre des Finances il a donné son accord le ministre de la Justice est impliqué le ministre de la Réconciliation est impliqué le ministre de la Solidarité est impliqué mun de tora kɔfɛ o kana o yɛrɛ yira voilà donc sinon a ka ca Ala fɛ problème tɛ yen ayiwa an bɛ taa Amara fan fɛ nɛgɛjurutigiw olu ka waati o sera 2021 0011 min ye ministre Umaru Jara ale de b'an bolo su in na Babu a bɛ tali kɛ a ka ministeriso baara kan ale ni assise nationale o recommandation minnu bɔra ka kɛ monsieur le ministre yan'an ka nɛgɛjuru di mɔgɔw ma dɔw fana ye ɲininkali kɛ ko an ka fɛn i ka fɛn jumɛn voilà so i ka so ko in bɛ cogo di mɔgɔ bɛ ka so ɲininkali kɛ ko so yɛrɛ ni ye so bonya to Kante bolo comme Kante bɛ ka so ɲini ale so ko in ka se mɔgɔ dɔw bɛ ɲininkali kɛ effectivement ko polisiw bɛ so da la so suyɛnna cogo di c'est que ni fɛn min ka di mɔgɔ ye so in ne n'a kun delila kojugu donc so in u y'a minɛ denmisɛnninw bolo kɔ kɔnɔ de u m'a fɔ a ma bɔ da la voilà u m'a fɔ ni so da la quoi Kante kɔni y'o fara kan k'u taara n'a ni bɔlɔ bɛɛ donc k'u taara n'a ni bɔlɔ bɛɛ bon so kɔni an bɛ dugawu kɛ Ala k'an garisɛgɛ don dɔ wɛrɛ la a bɛ min bolo n'a b'a tigi nafa Ala k'a kɛ k'a tigi nafa Ala kana kasara foyi bɔ a la k'a s'a tigi ma anw bɛ ko faamu ten ni Ala ye fɛn min minɛ i la a bɛ dɔ wɛrɛ d'i ma min ka fisa n'a ye mais Ala sɔnna a ma ko so ma ye han nɛgɛjuru sira ye 20 21 0011 allo nɛgɛjuru sira ye 20 21 0011 allo allo Amara o kuma i ka nɛgɛjuru tɛ ka sɔrɔ allo oui allo n b'a ni su balimamuso i tɔgɔ ni jamu Sayon Keita ka diya Ala ye ayiwa bon imam bɛ ka kuma minnu fɔ k'a yeli ka nɔgɔn vraiment o ye kuma ɲuman ye ni bɛɛ sera ka kɛ ten mais assise ko ninnu ne bɛ fɛ sariya minnu taara u k'u jija sariya ninnu ka lawaleya kɛrɛnkɛrɛnnenya la CEAC ko ninnu ani an ka yɔrɔ la yan jeunes kɛlen bɛ k'anw sɛgɛn ni Mali ye moto ninnu ka ni fɛn ninnu sera k'a lajɛ ka sariyaw degeriw b'olu bɛɛ kama vraiment a bɛ diya n ye dɛ ayiwa Sayo ani jamana dilanni ko i n'a fɔ tilennenya ko ka Mali mɔgɔw yɛrɛ formeli tilennenya kan Ala k'a nɔgɔya amina arabi Keita an b'a ɲini k'i yɛrɛ nomi Kasi i ka jamana dilan na u kana wuli nomi nomine dɛ i ni aw ka marakakɛ Sila merci beaucoup awɔ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma monsieur le ministre ko mal vu dɛ
malvi o te moto nun tala nu sawa bon refondation de an ka se kan yɛrɛ mara ka segin so n'i y'a bi recommandation ninnu na mɔgɔw kuma n'a kan kosɛbɛ parce que ne bolo n y'o de fɔ denmisɛnninya mɔgɔ bɛ denmisɛnninya ɲuman kɛ ka sɔrɔ i ma tiɲɛ moto ninnu ta moto boli nin bɛɛ kɔfɛ ne bɛ siran min ɲɛ kasi min n'an ka génération ye kosɛbɛ o de ye gulɔ ni drogue ye donc vraiment parce que n'olu donna hadamaden na a b'i bɔ i dabolo kan an bɛ dugawu de kɛ ala ka an denw n'an ka denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen kisi ka b'u ma k'a fɔ mɔgɔ ɲuman de bɛ se ka jamana ɲuman dilan donc o de la refondation in na an ye sɔnni sigi kosɛbɛ mara kan école niveau la forme na kɛ école niveau la sɔnni sigira mara kan la sɔnni sigira mara kan na du kɔnɔ an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ yaasa an ka jamanaden ɲumanw sɔrɔ nɛgɛjuru sira ye 20 21 00 11 allo allo nɛgɛjuru sira 20 21 00 11 allo allo balimakɛ i tɔgɔ ni jamu Adama Traoré Sabalibugu Adama Traoré i ka ɲininkali ye jumɛn ye kosɛbɛ n bɛ imamu fo kosɛbɛ fana bɛ kunnafoni dɔ di imamu ma victimes ka ko la a ye kuma dɔ fɔ ne dɔw kalama la tiɲɛ don dɛ dɔw kɛ bɛ k'a kɛ jagokun ye a perewu bɛ ne yɛrɛ bolo n'u bɛ fɛ ka lafiya a ko in na u ka tɔn minnu sigira a kama ani kulabu minnu sigira a kama u ka kulabu ninnu wele ka banabaatɔw ɲɛsin imamu yɛrɛ n'a ka misiri ma directement ka mɔgɔw bɔ olu cɛ tuma caman b'a la dɛmɛ mun bɛ di i b'a sɔrɔ n yɛrɛ ɲɛ olu balimaw n'u sigiɲɔgɔn de b'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ victime t'a bɛrɛ sɔrɔ dɛ m'a fɔ a bɛɛ bɛ dɛmɛ nka perewu de bɛ ne bolo donc ka victime ta directement ni min kuma min bɛ yen wa kɛlɛba numéro bɛ bila u ni ɲɔgɔn cɛ u k'u kun ɲɛfɔ ye mɔgɔ minnu kɛ mɛ ka ka kulabu ye u k'olu sen bɔ a la fɔlɔ u ye min kɛ a ka ɲi da mɛ o k'a kɛ direct banabaatɔ yɛrɛ ni imamu n'a ka mɔgɔ ninnu nin kulabu ko in bɛ caman kalama na fɛn min b'i bɔ u bolo k'a di ma a dɔw b'a dɔw bolo k'a di dɔ ka kɔnɔ u b'a tila olu balimaw sigiɲɔgɔnw cɛ n yɛrɛ ɲɛ awɔ donc il faut merci beaucoup monsieur le ministre ayiwa kuma la tiɲɛ tɛ ban ne kɔni bɛ min fɔ nin bɛɛ bɛ segin ka na min ma mɔgɔw ka kɛ u yɛrɛ ye fɔ mɔgɔw ka kɛ u yɛrɛ ye cogo di bɛɛ k'a dɔn n'i ye fɛn o fɛn kɛ a bɛ sara n'i y'o bila i kun na ni e balo yɔrɔ ma se ka kɛ dɔwɛrɛ ye fo kasara ye dɔ sɔrɔ ni tora la o kɛra i balo yɔrɔ ye walima lujura ye dɔ sɔrɔ o ni tora la o kɛra i balo yɔrɔ ye i sigi k'i yɛrɛ ka lujura don kɔnɔ maa si ma fɛn kɛ maa la kasi maa ma fɛn kɛ maa ye i y'a bɛɛ k'i yɛrɛ la i y'a bɛɛ k'i yɛrɛ ye mɛ a ka ca ala fɛ ni ala kɔni ye si ni kɛnɛya di an ma ko kɔnɔnaw b'a kɛ an ka département kɔnɔna na gouvernement kɔnɔna na fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ a diyalen min bɛ na min kama ka taa o sira fɛ an bɛ baara kɛ ka taa o sira de kan ni ala sɔnna a ma ni an balimakɛ yɔrɔ min a suggestion min fɔ n'i y'a ye n ka kuma kɔnɔna na n ko ne ye lettre ci ka victime bɛɛ rencontrer o bɛɛ kelen de don ko kɛra cogo o cogo kulu dɔw b'a la parce que n'i y'a jateminɛ groupe minnu bɛ yen nɔ n'u ye wulikajɔ kɛ peut-être ni insuffisance ye u ka baara la mais u ye nafa caman fana lase victime ma au moins hali k'a dan ni mɔgɔ wulila i bɛ se k'a dɔn mɛ ɲɛsin jɔn ma pour que ka victime ka kuma fɔ o ye belebeleba ye o mais ko ko ɲuman b'a la juguman b'a la an bɛ ala de deli an ka se ka a ɲumanw kɛ ka jamanadenw nafa. ayiwa ni kɔni anw yɛrɛ tun ye nin kuma fɔ yan alima tɔgɔ dɔ sigilen don kan ko ORTM mɔgɔw ko donbolo kɛr'u ye minnu ka mɔbili tiɲɛna. bon an ka dugawu kɛ jamana mara ye fɛn dɔ ye jamanaden kelen kelenna bɛɛ n'a ye degun sɔrɔ ɲɛmɔgɔ Kasim fɛn dɔ bɛ jamana mara la a ko ka ca faamaw an bɛ ko caman kɛ jamanaden ɲuman ani les moyens bɔn a bɛɛ an ka jamanadenw de ORTM mɔgɔw ka ko in a kumaw cayara kalenkanw cayara kuma caman yera kɔnɔna na donc hakili la mɔgɔ saba min kɔni ka mobili k'u ka mobiliw jenina hakili la ala y'an dɛmɛ an sera ka ko dɔ k'u ye u yɛrɛ nisɔndiyara n'a ye donc hakili la
no moluko kuma kon foble on fana ka ordinateur na nga telephone chena ko seva na nga trepio on fana ta monsieur le ministre wage bo bergerie ay ante ta wage fe wage le ministre de la réconciliation non allez bo bergerie nega duru sra 2021 0011 allo alma kay to ko ni jabu do avec to godi era do idumya Almamit Lobila. Lobi makana maukai aywa na siraka walia ugadam fandam yebide. De jamande mali dum segene lobide. Right. Segene na ke planda magar ko dai. Wari dumuna mun aya ija ka wari dumuna na ku ko be ka bo kuno. Mugo ne bi ka jamana wari ya ta ataka trabe aku bemina ala tawo buya wele ka hatunai Aywa edumya ba itrore community ministry Lobila dumbia wala ka hele kana wala ka la kana amin arabi dumbia maraba ala kana o deme amin wa c'est bien ni edumya oui kasi ma min fo modula mineli beta monebo parce que ni ye zo mina kuma la ka soro ama biten dugoro fo on mogo be jamana wor de ka segu kasu kono do mogo ko fo ro en fana famu ko ina do be mina be do be korone mi mo bolo fo chama nga soro fo ni chama soro la ka segu kasu kono kuma mi ni minga nga daika ona soro ka daika mais c'est que sûr président ga kumadu ako akana ke chasse à la sorcellerie akana ke règlement de compte mais mogo ko ye façon na folo donc c'est avéré vraiment qu'il répond devant l'histoire angona me dynamique minga me do de ni jamana don fait o kan deme ni Allah sonama malikura ko yi avec elle inchallah Allah sonama nega duru sra 2021 0011 mi allo balma kay to ko ni jamu Laji Jara. Ouais. Aywa, Jara ka yi ngali. Kasim Faye. Anda ka ngali. Sire da sira yoroma. Maraka fiksu. Bon, ne akila. Akanga ngati ni ka uwe oye le force de répression là. Ça est chamara kichi. Ramani ani tenseni kuro na ko ma ko ni oro ma ko isra pa ko mi rameka ni ma ja afetri dala itai ko ya donc seria pa ay pati mure ko ani maro donc vraiment allo et c'est qui m'a d'accord et donc vraiment cas fréquent vraiment ça fout économique quantité dans là vraiment pour le temps mara ko ani ko là il faut que quelqu'un m'a barré daka arrête de tirer ta porte on met là mon mat mais tu dois ta qualité match na pas da la police obligate kunga aywa amene jabi effectivement alors Kasim ne roina na are yoro do fo jabi fangalena modola mogo yi marake école so drone ouais parce que dore kademzani e korofoga ko école bnata samna lafia parce que o kora jume o daga be bo awdala a tabla ordre or mara dunfle mara yi yoro sabati so bolon kalanro bo aka chan ala fe denga lamo famba ani belele bambo sokono ano de biye bolon ngono ano de biye kalanro la ni ko no me nyogon dafadi donc minyi ayafo ni aye ango be ko refondation ni mbede bi na ko ngono mais fo mo ka fa mo mali
n y'a fɔ n ko diɲɛ bɛ i n'a fɔ bi i n'a fɔ duguba kelen jamana y'i bolo bila papier caman na minnu bɛ don droit de l'homme ko ni droit des enfants ko ni droit des femmes ko kɔnɔna na mais min ye tiɲɛ nin bɛɛ kɔfɛ bɛɛ k'i jija so kɔnɔ mara la ni bɛɛ y'i ka da fura siga foyi t'a la dugu bi jɛ k'a fɔ ni ala sɔnna ma école réforme fɛnɛ la enseignants k'u jija ka kɛ encadreurs ye sur tous les plans den ka éducation intellectuelle ana ka éducation morale vraiment ka kala turu a kan n'i y'a ye an ka gouvernement kɔnɔna na ministère de la jeunesse dɔ farala a intitulé kan nin gouvernement in na dɔwɛrɛ tɛ o éducation citoyenne de ko don fo jamanaden ɲuman ka se ka sigi o bɛ daminɛ jumɛn na o de ye denmisɛnnin kunda ye donc o bɛɛ b'a yira k'a fɔ volonté politique bɛ yen yaasa an ka se ka denmisɛnninw dilan ka na n'u ye sira kan min bɛ taa jamanadenya ɲuman ani hadamadenya ɲuman sira kan. Ayiwa yeri ko ko k'an b'a fɔ k'ale sɔgɔlen na kati hɛrɛma kɔnɔ hakili la k'a fɔ Crespo baara tɛ yen bi su in na n'o tɛ sisan an ka sɔrɔ bɛ reportage dɔ la ala k'a ɲɛ ka d'a ma sɔgɔlen don a la k'an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a fana ni timinandiya monsieur le ministre dɔ ko mun na ko ekɔlisow la kalan tɛ sara nka madrasaso la kalo kalo k'olu bɛ wari sara o ye dɔ ka ɲininkali ye. ale ka ɲininkali école wari bɛ sara ekɔlisow la dɛ école privé bɛ yen madrasaw caman fana ye privé de ye. a bɛ segu de ko Lukman Jabate. madrasaw caman ye privé de ye ekɔliso privé fana la caman y'olu de ye donc o kɔni. nɛgɛjuru sira 20 21 00 11 allo. salaamaaleykum Kasim. waaleykum asalaam balimakɛ i tɔgɔ ni jamu. ne tɔgɔ ko Seydou Demba Ba. Demba Ba. awɔ ka bɔ Dawuda. ayiwa Demba Ba i ka ɲininkali. ne ka ɲininkali ɲinan ta yen na. alimami samiya waati. tiɲɛni kɛla. an kɔni alimami nana jamana tɔgɔ la Dawudabugu yan. an ka seli dɔ tora ji la. ala ka hinɛ ni silamɛsu bɛɛ lajɛlen la. amina yarabi. o ye ne remarqué kosɛbɛ. o de ye ne ye alimami ye minisiri ye. a na Dawudabugu yan. ɲinan ta yen o ye ne remarqué ɲɛnama yɛrɛ. kasi ne ka foli b'a ye. ayiwa. hali bi ala ka ɲɛmɛ a la. amina yarabi. ala ka sankɔrɔ ta. amin amin. ala ka jɔyɔrɔ ala ka barika don a la. amin. Inchallah. Merci Iba. Ale ta ye témoignage 20 21 00 11 allo. allo. balimakɛ i tɔgɔ ni jamu. Adama. Adama. Sidibe. o diyara n ye. n tulo b'i la. Ayiwa amina jaabi ne yɛrɛ o la kɔlɔsi min na assise la tubabukan min fɔra bamanankan ma fɔ nka dun b'a la ko ka bamanankan don ba la ala k'an bɛɛ sababa ma kasi i b'a dɔn ni ko in kɛlen don complexe ba ye mɔgɔw bolo parce que n'i y'a jateminɛ jamana
gafew ma yɛlɛma fɔlɔ jamana gafe b'a fɔ ko jamana barakɛ kan k'o ye tubabukan de ye donc ni gafew ma yɛlɛma fɔlɔ tuma dɔ la o yɔrɔ bɛ se ka y'a la mais maliyɛn kelen minnu bɛ nin fɔ o maliyɛnw yɛrɛ dɔw caman bɛ yen nɔ complexe len i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ baaraba kɛ a bɛ baara min kɛ miliyari tɛ se k'a baara sɔrɔ mais hali a kumatɔ la n'a ka tubabukan na n'a ye filini dɔ kɛ i b'a fɔ a ma kalan donc i b'a ye k'a fɔ complexe kelen b'an na mais u ye min fɔ tiɲɛ de don mais hali n'i y'a ye su in na nin barosigi in kɛra nin bɛɛ de kun ye kumaba minnu bɔra sisi kɔnɔ jamanadenw ka se k'a faamu nin bɛɛ y'o kan'o de ye c'est à dire jamana ɲɛmaa mana kuma ka kuma tɔ lase jamanadenw ma a y'o de fɔ minisiri kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka fara minisiri minnu ɲɛsinnen don fondation ko ma bɛɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma yaasa jamanadenw k'u yɛrɛ ye ko in kɔnɔna na donc a ka ca ala fɛ plateau caman mina sigi ka assise recommandation ɲɛfɔ kan caman na bamanankan kelen tɛ an ka jamana kanba caman bɛ yen a bɛna ɲɛfɔ min na yaasa jamanadenw ka ko in faamu kosɛbɛ parce que ni jamanadenw ye ko in faamu o ye gɛlɛya tilancɛ wulilen o la ka o yɔrɔ in fɔ kosɛbɛ an balimakɛ min fana ye Dawurabugu ko in fɔ an bɛ a fɔ an b'a fɔ kosɛbɛ sabula Kasim ne m'a faamu ko minisiri ye faama ye o ma don ne kunkolo la tile kelen ne bolo jamanadenw de ye faama ye ne ye baarakɛla de ye o la dɔw bɛ yen nɔ n bɛ to k'a ye depuis n kɔrɔkɛ Ture ko ministre de la rue hali commentaire la dɔw bɛ to k'a k'u bɛ ne saboter ne bolo ko a bɛ digi ne la au contraire minnu bɛ si pɔn jukɔrɔ ne ma fisa n'olu ye Kasim ne ka minisiri so ɲɛsinnen don fantanw de ma olu de ye mɔgɔ ye minnu bɛ terrain kan ne se ka n yɛrɛ ye ko ne yankan ka bon n'olu ye faamaya to ye ne bolo faama i donna bureau kɔnɔ don min i donna k'i ka fauteuil lankolon sɔrɔ wa i bɛ taa k'a lankolon to yen donc i bɛ segin jamanaden minnu ma i ka minisiriya man ka i n'olu janya ɲɔgɔn na n'olu bɛ yiri kɔnɔ awɔ ne bɛ yiri kɔnɔ don o don n ka banniyɔrɔ a taali ma dabila n ka denkunliyɔrɔ a taali ma dabila jamanadenw bɛ ɲɛ yɔrɔ min ka kuma n fɛ a taali ma dabila donc o la vraiment sinisiri ninnu mana kɛ le minimum o de ye jamana ka condolence ka ni n tora fɛn min na fɛn tɛ se ka bonya k'o bɔ tuguni donc o la anw ye ko in faamu ten de jamanadenw olu de ye faama ye anw ye baarakɛla de ye o de b'an kunkolo la. Amadu Jalo Joliba FM ale ko ale bɛ fɛ k'a dɔn maa minnu n'u sigiyɔrɔ bila k'i ka minisiriso bɛ ka mun kɛ pour que olu bɛ se ka sigi ani u bɛ sigiyɔrɔ min na u bɛ balo cogo di. Ala k'an bɛɛ sababa ma je pense que général il a ye kuma dɔ fɔ nin jaabi in na o jaabi in ka di o jaabi se ka jateminɛ kosɛbɛ n kɔni b'a dɔn déplacéw mɔgɔw ka a dɔn yɛrɛ k'u bɛ yen hakili la gouvernement dɔ in de bɛ sɔrɔ parce que mɔgɔw ye action caman ye terrain kan ka fɛn caman faamu o de kɔnɔna na donc a ka ca ala fɛ gouvernement ye ɲɔgɔn dafa de anw bɛ baara fɔlɔ min kan ka kɛ o de ye u bɛ sigiyɔrɔ minnu na réunir les minimum de conditions u ka se ka bɔ fiɲɛ la u ka se ka balo sɔrɔ ka balo alhamdulillah se ka fɔ caman kɛra o la wa a b'o cogo la ka kɛnɛya ko ka sabati an ka service social b'u ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ don o don se min u bɛ ka k'a la a bɛɛ se ka dafa mais min ye gouvernement ka laɲini ye o de u ka segin ka taa o sigiyɔrɔw la donc o baaraw tugulen don ɲɔgɔn na chaque victoire de l'armée o ye armée ka se o se ni armée y'o sɔrɔ jugu kan o ye parɛɲɛ kelen anw bolo yaasa k'an balimaw lasegin ka taa o sigiyɔrɔ la donc anw bɛ ka baaraba min kɛ o de ye o sigiyɔrɔ ninnu labɛn fourage bɛ ka kɛ yɔrɔ dɔw la an bɛ se ka n'u segira u kan ka bololaminɛ jumɛn kɛ mun kan ka kɛ ka activité dɔw créer yaasa u ka baara dɔw kɛ u ka segili ka nɔgɔya u ma an bɛ ka baara kɛ olu kan kosɛbɛ o kɔfɛ jamana déplacés bɛ yen réfugiés bɛ yen minnu fana ye jamana bila ka taa jamana kɔ kan alhamdulillah u bɛ yɔrɔ minnu na an ka jamanadenw de don an tɛ se ka ɲinɛ o kan an tɛ se k'u to yen gafe b'an ni o jamana mɔgɔw cɛ Mali kan ka hakɛ jumɛn kɛ yaasa a ka jamanaden minnu bɛ ka balo u ka jamana kan u ka balo hɛrɛ ni baden na olu yɛrɛ kan ka mun kɛ donc alhamdulillah wulikajɔ ye an bɛ ka baara kɛ fɛn minnu kan kosɛbɛ a ka ca ala fɛ ni sinisiri kɔni kɛra non seulement a fɛnba fanba fɔlɔ ye jumɛn ye t'a sɔrɔ nin déplacement senfɛ Kasim guwa dɔw bɛ tunu ɲɔgɔn na pewu mais ala barika la bi
déplacer maa si tɛ yen k'a fɔ ko guwa minnu faralen don an sera ka baara kɛ fɛn o fɛn n'u hali ni u balila ka cɛri u yɛrɛ ma ka se ka famille bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o b'a sɔrɔ dutigi fɛn o fɛn bɛ yen bi a bɛɛ b'a dɔn n den bɛ nin yɔrɔ in na walima muso bɛ nin yɔrɔ in na minnu fatura Ala ka hinɛ u la. Gawusu Jalo n'u b'a wele ko Arasi Jal ko ale bɔra dugula kɔrɔ ko nin y'a tile 4 ko Faranko arabu de bɛ yen k'ale taabolo ban t'u bolo ko denmisɛnninw sigilen n'o dugu ma k'u ɲɛsinnen n'o kaburudenw ma ani fana ko alimamiw olu ka statut ko o bɛ cogo di ko walima ko alimamiw fana ni immunité man kan wa. D'accord. Une question fila bɛɛ jaabi bɛ ministre de l'éducation et ministre de la culture de bolo. Donc an b'o question bila k'olu kɔnɔ. Voilà, olu ka question. O ye dugula kɔrɔ kaw ka Arajal hakilila i tulo b'a la. Monsieur le ministre ko o y'olu ministre ye. Baru Jara ale ko ale tɔgɔma y'i ye. A ka ɲininkali o bɛ mun kan gouvernement k'aw ma sɔn ko ka mun yɛrɛ. Est-ce que nin fana ye hiji tagako kuma de ye ale ta bɛ hiji tagako kuma de kan hakilila k'a fɔ a question yɛrɛ ma formuler ka ɲɛ n'a bɛ se ka segin a kan pour que a ka se k'a faamuya nɛgɛjuru sira ye 20 21 00 11 ye an b'a la n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ e ka fanfɛla la. Allo balimakɛ i tɔgɔ ni jamu. Allo. Oui balimakɛ i tɔgɔ ni jamu. Dawolo Kulubali. Mamaribugu. Madari ki sɔrɔ yɛrɛ a permet bi. I ka émission ka toro. Dɔ bɔra ka kuma dɔ fɔ. Ni ye maliyɛn sigi kɛnɛ. 80 bɛ fana sɛbɛ 20 t'a fɛ. Vraiment a ka d'an ye a ka an ka kanw lase bamanankan na an k'a faamu quoi. Parce que munna. An ko k'an tɛ tubabu fɛ. An tun tɛ ka se ka fara u ka kan na. Est-ce que o ye baara ɲuman ye? A bɛ nin jaabi. A nana kun ye jaabi a kun bɛ diya ye parce que munna. F'an ka k'an yɛrɛ fɛ an ka k'a don ba la quoi. Tubabukan fɔ nin t'a ɲɛ o. Tubabu y'an colonisé ka bɛn diɲɛ ma an b'a fɛ k'an gosi ka b'u bolo. An k'an sɛbɛn don an yɛrɛ ka kan na de. An ka jamana gindo kan ɲɛ an k'a fɔ an ka kan na tubabu t'o mɛn o. Mais n'a bɛɛ taara fɔ tubabukan na don. O b'a dɔn fila tɛna ka kɛ o. Ko a ka jaabi vraiment bɛnna ma o fila ɲɛ quoi. Monsieur le ministre k'an ko kuma in bɛ ka na ale cogo min. Hakili la recommandation la assise recommandation na ninnu b'a kɔnɔ ka an ka kanw don ba la wa a ka ca Ala fɛ n'i ye anw ka baaraw taabolo jateminɛ bi i b'a ye k'a fɔ hali télé la n'i ye télévision nationale jateminɛ journal dɔ bɛ yen min bɛ kɛ an ka kan caman na an ka radio so nationaliw bɛɛ ten wa radio privéw caman bɛɛ ten o la an bɛ mention spéciale di Kiledu yɛrɛ ma kosɛbɛ ka sababuya kɛ nin débat sugu bɛ kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la t'a sɔrɔ a caman bɛ taa kɛ tubabukanw ni fɛnw na mais ni b'a to jamanadenw bɛ fɛn caman faamu nin bɛɛ lajɛlen ye o de ye an ka kɛ an yɛrɛ ye a tɛ taa ni si kɔ. Donc o la vraiment ne bɛ u ye min fɔ tiɲɛ de don tiɲɛ kɔfɛ foyi wɛrɛ tɛ yen fo n'a kɛra tiɲɛ ye. Donc Ala k'an dɛmɛ an ka se ka baara kɛ n'an ka kanw ye kosɛbɛ. Sulemani Ɲare ka bɔ Sɛbɛnnikɔrɔ ko yalama ko Mali kura bɛ se ko k'a sɔrɔ article 39 ma appliqué wa. Les enseignants k'an b'u deli u k'a to an denw ka kalan kɛ jamana siniɲɛsigi ye denmisɛnw ye. Min ye article 39 ye Kasim ne y'o de fɔ n ko ni fanga mara tiɲɛna o ni san tiɲɛna jate tɛ kalo la. O de la article 39 in an b'a ye k'a fɔ dekun caman nana a kɔnɔna na a application ninnu ni fɛn ninnu olu bɛɛ ye débat camanw de mais an bɛ don min na i ko bi gouvernement ye parrain ba min kɛ Kasim n'o ye harmonisation ye grille la walahi enseignants ye caman sɔrɔ dɛ surtout minnu bɛ catégorie inférieure la u ye caman sɔrɔ o article 39 yɛrɛ a appliquera o olu bɛ réapplication de nɔfɛ tuguni
Donc piège min be acte 39 konnana je jamana o jamana ano de fo ni ya ye fin voter la depuis be ka clé là no de fo assemblée ya voté parce que même en assemblée kono ni loi na do be bi bolo korota sans lire le contenu. Donc même article 39 là ni augmentation skera au ka ressenti ou taka jamana même se ka tati ke biso ko jamana ka mara konna na ta so indice do de benino jamana manga teme minunka budget ko ta fanfé au delà ne ko kele na ni ya jetemine sharia 7 na ni ya takalaje e ba foko awo enseignant jodo meni na la pratique la kalaje amel la hala min konna na bi o la ne duzo bora chugo uve kuma na ne ma chugo ne ba fo ka sabali anga jamana denga shine sigi laje uka sabali ame wakati min konna na bi ni o période exceptionnelle proposition min mi ka kuye ka proposition no mine anga wakati kono wakati min ni parce que barawro bulu dalen no afen ka festiga syndicat o ka siga fo babnake no comme parler sur le dialogue social nous bela jele occasion ye min bato ami jamana aseni fait min tiena nango kamba glama no de ou article 39 kono go ku della o sama jube ko do la te wore ci kumbo baru jaraye nyingali ke ko munu ma songa na aw no fo ko yela ma ko gouverneur na dialogue yewa gouverneur min ko jumem na dialogue ni gouvernement bi dialogue ye ba gouvernement dialogue wono ga fama bulu de ko ko be président bulu de ah le président non ko gara chogom pour le moment ce qui est sûr que ce soit le président de la transition, que ce soit Dr Choguel Kokala Maïga, que ce soit le ministre de la refondation, c'est-à-dire en beka la le gouvernement belge en beka la ne mini ou de jamana dem beka faranu anga jamana bara madola ali mo wachama me Choguel attaqué mais à la phrase kelembe no ni mo miro là il a été très clair ako machit na mine ki kunyeni mais ni fembi ni bi mine fena o ye min kedi donc nous de fois débat ndamne la assisi kase bima akunya inclusivité hakilna la inclusivité bolodi nyoma la même si c'est mina ngo fara nyonga gimaye Amadou Ampate Baka poème mi je kenaka leçon banayo na ben famu aka chala fe et ala Malien gacha mancha 20 millions de personnes pour plus d'1 241 000 km. Anga sous-sol, le sous-sol est riche. Baba flaban fait, Sénégal ban fait. Ni yugu sera ka kele sisa. Aka chala fait. Jamana mi boire la. Mais bi ame dynamique min konana. Ne kon be min yini ode halsa fara ngon kan. Anga mbolo di nyoma. Aywa. Sadio Njai ko yala ma ko wari min bilara senga fon covid la ko abna na to senawa na abna na continue ka di mo ma ko be ko na soro nam atsika ko mun jamana joye ni na soro min be ko be ke ko wal ma ko na soro nyangi bina ye akola na soro musaka nun tununa fon covid akla auditi bukake ka fa auditi be sena no auditi bana min yira fon covid inflane madola akuma chara enquêteur de baka awa auditi ba ko la parce que fon covid akun folo kera subvention do de mbaga jekulu ye min taka gouvernement secret de pa wakati atena foko budget kum blalembe min na kama donc ola abena fo prime akera sous forme de prime min dira digo kelena kanyeshi abarakelaw ni secteur do mogoma. Donc maintenant, interprétation chamayira la, mais à chala fait à auditer ou baisser. Na ko dara kana kana mboro la mali on a beau faire kala mana ala sonam. Mega sera amara 2021 0011 dokara na ye ni ma flata ma jote ministre allo ministre bora asila. Toro say to ni jamu. Ali Sidibe. Yero riga ni ngali. Ba. Amifu. Jarai. Oh man, je suis là qui est où est? Parce que il est là. On est tous les gars qui sont là maintenant. On est là pour se mener à pour chef méga qui n'a pas beaucoup
kuma tigala bon ne bolo a sɔrɔ fɛnɛ aw ka baara yɛrɛ tagabolo yan o y'an ka baara tagabolo ye kɛ hali sisan ni ministre ye kuma la ko n bɛ kuma tigɛ a la e yɛrɛ b'a fɔ ko o n'o cɛ ta tɛ kelen ye i ka bi ɲininkali kɛ an ka tɛmɛ o kan o banna ka ban o banna quoi o banna ok n'i ko ten sinon a don ne tun bɛ k'i lamɛn ne ye wele a don ne min sɔrɔ mais n'i ko ten an k'e tɛmɛ o kan ok an bɛ an ka ministre ɲininka sisan e de b'a ɲininka sisan n'a bɛ e de bolo ɲininka sisan bon ko ni an ɲɛ wala i y'a fɔ école ko bon olu san'olu kɛlɛ olu ko ko administratif bɛ se ka ɲɛnabɔ bon Choguel yɛrɛ kuma caman fɔ san'a kɛ yɛlɛ mais pour le moment Choguel nana bon hali sisan bon école ko tɛ ka se ka ɲɛnabɔ ko n b'a ɲininka o la ayi a bɛ n'i jaabi voilà ayi yɛrɛ minisiri y'a mɛn jaabi fɔra o kasi an y'o ɲininkali i b'a sɔrɔ ale m'a lamɛn o ɲininkali jaabi kɛra o ɲininkali jaabi kɛra ka ban an bɛ min fɔ dɔrɔn o de ye jamana mara ye don caman de ye c'est que sûr an bɛ don min na i ko bi ne furadama y'a fɔ maa si kelen tɛ se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ o de la an ye wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na pour que assise in na mɔgɔ caman ka se k'i sen don a la komi an ka baaraw caman ye gɛrɛbu baaraw ye an bɛ ko dɔw kɛ hali bi jeune dɔw bɛ ka ko imam to i ka communiquer to i ka communiquer to i ka communiquer Kasim ne dara la n ko Ala de bɛ sara kɛ ni Ala tun tɛ san b'a sɔrɔ an tɛ yen donc o la an bɛ min fɔ halisa enseignants kɛrɛnkɛrɛnnen ne bɛ kuma olu de fɛ les 7 généraux u ka dɔn l'avenir de ce pays de nos enfants a mago bɛ an bɛɛ ka implication na gouvernement bɛ ka kɔsa in na au-delà de l'harmonisation des grilles an bɛ ka fɛn dɔw jateminɛ u yɛrɛ ka niveau la k'a lajɛ an ka taa ni prime indemnité pour que ka halisa ka se ka olu soulager u ka niveau la yasa an denw ka se ka kalan kɛ u ka taa trêve la vraiment an ka se ka ni période exceptionnelle in tɛmɛ parce que i ye ko digi ka taa i y'a digi cogo o cogo adamaden ŋaniya ɲɛna cogo o cogo technique bɛ fɛn bɛɛ ɲɛna o fana kɛra wariko yɛrɛ kan ni taa kɔni don taa ne bɛ ɲini dɛ voilà donc o la an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma école ko u y'a fɔ Choguel ye kuma caman fɔ maa caman ye kuma caman fɔ mais mɔgɔw yɛrɛ sago ye i bɛ lutte kɔnɔ i bɛ kɛlɛ la ni kan minnu ye i bɛ kɛlɛ la ko min kama M5 nana an y'a caman de ta k'u don feuille de route kɔnɔ yasa a ka kɛ gouvernement yɛrɛ ka kuntilenna ye mais fɔ transition ye problème minnu fana bɛ yen nɔ il y a 20 ans il y a 30 ans dɔw fana bolo transition kan ka se k'o bɛɛ ɲɛnabɔ yɔrɔnin kelen n'o kɛra gɛlɛya bɛ na jamana kɔnɔ. ayiwa Adama Kulibali ko yalama ko déplacé minnu bɛ Senu k'i taar'u lajɛ k'u tɛ condition yɛlɛma na. o y'ale hakilina ye nka n'i taara Senu déplacé o ɲininka ne n'olu de ye seliba kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲinan seliba tɛmɛnen tuma min na jugu dɔ tun bɛ na ko sa an ka président ma o y'a sɔrɔ ne ni déplacé o de bɛ ɲɔgɔn kan n bɛ Senu déplacé o kalama kosɛbɛ alhamdulilayi n b'u kalama kosɛbɛ. ayiwa an bɔra an ka mɔgɔ laban ta an ka ministre labila an yɛrɛ n'an wasa don an ka émission tɔ la yan maa bɛ yen wa allo balimakɛ i tɔgɔ ni jamu. Ali Jalo Kalabakura. Ali Jalo i ka ɲininkali. Ko ka ministre ɲininka yali mɔgɔw kɔni mina na minnu ye dungo juguyaw kɛ nka président n'a denkɛ ta yen an ma sababu dɔ na fɔlɔ dɛ. A jumɛn a fereperela tigɛ dɛ. Karimu Keita a kun fɔra ko plainte donna a kan a ma foyi sababu foyi dɔw na bilen donc ni dɔw ye dɔ dun ne olu mina na a kunba bɛ min kan o man ka to yen dɛ n'a sɔrɔ o kibaruya bɛ cogo min n'o bɛ ye ka to yen ten ou bien n'a u bɛ tila ka wele ka na faso ta de b'u bolo dɛ o kuma ni min bɛ a ka jaabi o la. ayiwa monsieur le ministre. comme ale yɛrɛ jaabi dɔ di o a fɔ ale yɛrɛ jaabi dɔ di o hakili la an y'o fɔ a siga tɛ anw na fɛn o fɛn y'a du jamana in kɔnɔ
Si c'est avéré, tu vas répondre devant l'histoire. Mais alors son âme. Bon, mana ko kuma dlani to kolon ki bingum be fo. Dokangi deme ki laba lawa me ko babrum play kay. Avec gele. Na ala son âme ko wakli sigin ni ala son âme. Tiens bi segi jamana ma. Ni kuma kunche kuma mbibulo sabula nga babu sera kunche ro la kala. OK. Et ambe ala tamu kala bakada. Ka fo malion ni ko jamana ti jamana da. Mai kadin kusebe jamana de ne bi jamana de da. Ma shiti bo fan wore kan mali gila en place la. Ibse kam ma la soro. Ka kuma fe anga tani babu yi ya sanga nyogon wele kana bolo di nyogma ma mali kura nglanina. Ka kla tugone ka sigi aka. Anga dine nyomogo anga lada tigu malien den kilinkil na bela jele jamana mako ba bela assise min temena assise temene o ta bane ni ala sonama fon fe ma se ka famu kana assise la akadani o bela jele ngana anga bolo di nyogoma kamali kuragla kasim mako kana sira horonya ti soro senganko ti soro deguko ambarko da deren ba kono barala abe dibi sama de ɲɔgɔn cɛ ala min sera ka to a ka se la ka dumuni d'o ma ye ka fiɲɛ d'a ma ye ka ji d'a ma ye k'a labalo kana diɲɛ kɔnɔ fa ka kɛ maa kumaba ye ka taama yɛrɛ ka denw sɔrɔ o ala ti dɛsɛ ka gɛlɛya wuli ka bɔ pepulu si kan n'a y'a kɔnɔna jɛya ɲɔgɔn ye ni jamana ɲɛmɔgɔw tilenna wa ne b'a ɲini ala fɛ ala k'an to tilennenya ye jamanadenw k'u kɔnɔna jɛya c'est-à-dire foyi tɛ yen min b'an bali ka mali wuli k'a jɔ wa mali bɛ wuli k'a jɔ ni ala sɔnna a ma ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma ala ka jamana kisi une fois de plus n bɛ segin yɔrɔ in kan min ye n ka cɛkɔrɔba ka yɔrɔ ye imam Mamudu Diko a ka di ne kosɛbɛ a ka di ne kosɛbɛ mɔgɔw k'a faamu justifier ba in tɛ ne ka fɛn kɔnɔna na mais ce qui me lie à l'imam imam b'a dɔn minnu bɛ imam dɔn a ɲɛ 40 ma olu b'a dɔn ne bɛ min kɛ imam ye wari tɛ sanu tɛ mais jamana kana kɛ k'an ka dɛsɛ ka tiɲɛ fɔ jamana kɔnɔ fana tɛ tiɲɛ ne ye dɔw ye hali imam ma ye assise kɛyɔrɔ la dɔw ye kuma caman fɔ fɛn ma fɔ a ye a ma invité carte ma d'a ma o kuma ninnu si tɛ sababa ye l'imam a été invité par principe. Peut-être il a vu que Akatoso de Heragabo Jamana Maniwakatina. C'est un sage. Nous, deux fois. Le Premier ministre a été chez l'imam le samedi en personne pour aller l'inviter. Shogel. Kata invitation d'âme. Kata imam fait. Akadinye kan assise là. Anye kelem indam ne nyon fait. Min kelem vraiment avec kata. Donc à travers invitation de bouyer moi tout comme à travers di. Faut imam fait. Ne rebora imam fait. Ne retra faut imam fait. Donc moko ka min famu dron ate. Mais est-ce que Diko vraiment famu ka fo aka tagali bi sunga ke kololo do e ka toso. O abana ko embo hakili de kono. C'était pas méchant pour lui. Ah, voilà, c'était pas méchant pour lui. Ama d'abord juga kama. Aba fara kana ta ke kore. Kore même se ka degun sama. Imam konema ako yala jara na fora enyena. Kone imam Diko bi se ka ko ke même torola se ni demseni no bi dala wa. Mo imam mo net dala. Donc c'est pour vous dire moi explication chaman ke anga bon non kono. Kasim ni ala be galondo on da do me anga fo jamana do ye joro na ta kama katana la haramo de fe. Malikoina ne ningum na to kelamina. Wodla mo be kuma chaman fo. Do be ne wole ni kuma ngara kana kuma ne dikuma parce que ne ba don anana bara de kama. Donc en tant que ne be kanga barake no de fo ne ka département la war min dirane ma donc mo be département solidarité do ni mi billiard chaman ne be. Mais war min dirane ma papier be o million keme de do an no menen biche. Mais ne bara min ken na ne biche c'est avec milliard bo. On a mobilisé, on a travaillé, on travaille kana ka do jamana la ka di jamana duma. Donc c'est pour vous dire en bon manipulation et spéculation kono mabi yele sans fait ka seulement do buruja ka tiki to ya. Wa iye fon fenke aramadena kasima bebe sala. Voilà, iye ma dambe tien ka tiki buruja ka tochi.
saya t'i sɔrɔ fiyewu fɔ dɔ k'i yɛrɛ buruja k'i tɔgɔ tiɲɛ Kasim ali aramaden kungan ko message jugu ne ma deli k'a partager o de la ni ne ye mɔgɔ ye ka ne attaquer dɔrɔn i hinɛ bɛ ne minɛ parce que ala b'a dɔn ne ŋaniya la foyi tɛ ne kɔnɔ ka ɲɛsin ala ka danfɛn ma ni hɛrɛ tɛ donc o la mais ni bilara ɲɛfɛ i bɛ segin min kɔfɛ an kalan n'o fɛnɛ la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ o de an bɛɛ ka hɛrɛ b'o de la i b'i dɔ kɛ la dɔ la i ka hɛrɛ b'a tigi ka hɛrɛ kɔnɔ ala ye min kɛ o kɛra ala ka hinɛ an bɛɛ la ka mali bɔ dingɛ kɔnɔ ka hinɛ banbagatɔw la a civil fara militaire kan ala ka jamana in ala ka a bɔ dingɛ kɔnɔ k'aw yɛrɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ Kasim i bɛ wuli ka jɔ la mais min f'i ɲɛna i ye médaille sɔrɔ o i ma médaille sɔrɔ o ala ka médaille ka bon ni médaille bɛɛ ye voilà mun de Zana sege Musa Jara ye nin bila kana alhamdulillah ko mɔgɔw a ye mɔgɔ ba a jama ka ca dɛ alhamdulillah bon mais min f'i ɲɛna Kasim ala de bi sara kɛ ala ka récompense ka bon ni bɛɛ ye wallahi ni ala y'i sɔn don min i yɛrɛ b'a dɔn k'i kun kan ka sɔn o don de c'est-à-dire mɔgɔw de bɛ kuma fɔ o ma k'o faamu Kasim ala tilalen don koyi kalamu gulonna a mɛnna dabaji jara ala ka latigɛ de bɛ kɛ danfɛn tɛ se k'o bali wa mali bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ ni ala sɔnna a ma inshallah salamu alaikum wa alaikum assalam ayiwa imamu an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ bi su in na i nana ka na an ka wele jaabi a diyara an fana ye an b'i fo an b'a fɔ ko min ye bita ye an bɛ o bila yan n'ala n'a kira sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan alamisa wɛrɛ maa minnu tun bɛ yan bi su in na yaasa ka se ka émission ale ɲɛnamaya Amara Kone Bako ale tun bolo bɛ choix kɔrɛ la Keba Jalo ale tun bɛ k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ bɛɛ bɛ se ka a ye cogo min Boubacar Bokoum Chris Wadol cɛ assise banna dɛ e bɛna i dayirimɛ bɛna taa bɔ yɔrɔ jumɛn sabu bɛ ala bolo de dabaji jara ka ban Alex an b'i fana fo k'i waleɲuman dɔn bina ko baara ko a ɲɛna n'ala sɔnna a ma bi ye émission 52 ye n'o ye 52e émission ye o ye san ta bannen ye ana san wɛrɛ ta daminɛ alamisa wɛrɛ ala k'an si jɔ k'o kɔnɔ ala k'an bɔ su la ala ka san tubabu san de tɛ yan aw ka fɛn sini tɛ yan ala k'a timɛ